Yo, what's up mga kayay? Maayong buntag kayong tanan diha. Kung asa mamudapit na abutan ni ato ang video. So, another sikay-sikay na usab ta karon mga kayay. But before that, kung bago lang ka nakabisita dire sa ato ang channel, please don't forget to click the subscribe button and also the notification bell para updated ka every time nga mag-upload ta og mga bag-o nga mga video diri sa ato ang channel. Alright, so inyo makita mga kayay, diha day ta nag-video atong una pagsugod nato. So karon niabot na ta diri sa babaw. Actually kini nga pagbunglay ani, dili ni siya ingon nga kada adlaw jud. Kay siyempre naaman pud tay lain nga gipambuhat. So, magbunglayan rin siya mga kayay kung mabakante ta. Like karon no, bakante ta. So, magbunglay na sad ta. By the way, kuy din ako karon ang ako nga mama. Dayon dire, mao na lang ni mo ni tiliwason. Pero sa ubos, wala pa, no, wala pa sa ubos. Pero mupadulong sa ta dito sa ibabaw. Dito ta padulong si mabaw kay atong unahon diri sa patag. So kung inyo makita mga kayay, diri dapita hawa na kaayo. Dayon dito na lang dapit, wala pa. Dayon pagkahuman nato diri sa patag, diri na sad ta sa ubos nga part. Kung baga madugay pag yun o kumbate. Pero sige lang, mahuman ra lagi ni. So inani lang daya mo nga panginabuhi diri sa probinsya, diri sa secure mga kayay, pinaagi lang sa baol-baol, pagpananom. So puhon kung ating ulan amo na ning pugsan og mga salago no, kung unsay amo nga mahunahunaan nga itanom ane. Kay actually bisag unsa ra man amo nga gitanom ane, sa una gitamnan namon ni og mais, kamuting kahoy, gitamnan sad namon ni og mga utanon like balatong, tahores, monggos, and also patane og uban pa. So daghan to nga mga gipananom ane. But karon pila ka tuig nga nang labay, na bakante ni siya dire kay lagi sama sa akong gisulti ato nga una nato nga video nga wala ko dire. Dayon si mama ug si papa mga edad-edara na, dili na sila ka trabaho og aning yuta no. Di na kay ni sila ka trabaho kay lagi dali ra pud mo sakit-sakit basta kuan. So kining kamama karong gibuhat is sagol exercise daw ana siya. So kita ra laman but okay ra na, ang importante makatanom lang ta. Og siyempre natay mapaabot. Og ikaduha, mao ni akong hilig, mao ni akong fashion no, malingaw ko basta about sa farming. Kay sa farming daghang kong makatunan nga mga ideya. I-share lang nako niyo ni mga kayay. Lahi ra gyud na tinura ang pamati kung hilig jud nimo, kung fashion jud nimo ang imong ginabuhat na murag dili ka mahutdan og energy ba, daghang kang mahunahunaan nga mga pamaagi no, i-compare nimo sa gibuhat nimo ang trabaho nga dili nimo hilig o fashion no. I know siguro nakasulay naman siguro mo ana or nakaagi nga lahi ra gyud ang mabati kung mismo hilig jud nimo or fashion nimo ang imong ginabuhat. And then thankful kay ko nga mao ni akong hilig o fashion kay karong panahon na halos tanang palitonon mahal na kaayo no, ilabi na sa bugas, mga salagon, mga utanon, mahal gyud tinora. And then thankful kay ko nga si papa aduna say gamay nga yuta nga pwedeng mabaol, pwedeng mabuhian og mga hayupan. Kung baga feeling blessed ko kay mo ni akong hilig, mo ni akong fashion no, inubanan sa pamuhi og mga hayupan. So dinhi na lang ta kutob mga kayay. Daghang kayong salamat sa inyong nga makanunayon nga pagtan-aw diri sa ato nga mga video diri sa ato nga channel. Og happy farming.